बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाश न्यूज़ के साथ मैं हूं पर इफ्तिखार। आज की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि वजारत उस्मा की दौड़ में कौन कौन शामिल हो गया है, नवाज शरीफ का अचानक नाम क्यों कट गया है, NA-15 से नवाज शरीफ ने इलेक्शन हारा, दोबारा इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोकने का क्यों कहा। साथ साथ बताएंगे शरफजल मरवत साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या है इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और जेल में फांसी दे दी है और फांसी क्यों दी है इस हवाले से भी आप लोगों के साथ आज जिक्र करेंगे। लेकिन बेहतर होगा कि सबसे पहले अगर हम आपको कौमी असम्बली के हवाले से नताइज बताएं, सूबाई असम्बलियों के हवाले से नताइज बताएं और साथ साथ आपको बताएं कि कौन सी पार्टी इस वक्त लीड कर रही है और कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त हुकूमत बनाने के चक्कर में है। तो 295 नताइज जो है कौमी असम्बली के अभी तक आ चुके हैं और अगर पूरे हल्कों के हवाले से हम बात करें तो ये हल्के 296 बन रहे हैं। और साथ साथ आप भी हमें ये कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन से हल्के से हैं और आपने अपने हल्के में से किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को वोट दिया था। तो बात करेंगे सबसे पहले कौमी असम्बली के हवाले से। तो कौमी असम्बली में 296 टोटल हल्के थे, 296 सीटें थी और इसमें से 295 सीटों की रिजल्ट जो है वो आ गए हैं। अगर हम बात करेंगे PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार लोग खड़े थे तो उनकी 93 सीटें हैं, उन्होंने 93 नशिस्तें जो है वो जीती हैं। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात करें तो 75 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने 54 सीटें जीती हैं। इसके साथ साथ MQM के हवाले से अगर मैं बात करूं तो MQM भी 17 सीटें जीत गई है। और यकीनन आप लोगों को भी हैरानगी जो है वो होती होगी कि MQM कैसे 17 सीटें जो है वो जीत सकती है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जमातों की सीटें कहीं MQM को तो नहीं दी गई। इसके साथ साथ अगर हम ओरिजिनल आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से बात करें तो ओरिजिनल आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 8 सीटें जीत चुके हैं। और इसी के साथ साथ JUIF और PMLQ जो है, JUIF 4 और PMLQ जो है वो 3 सीटें जीत चुके हैं। तो अब अगर हम ओवरऑल बात करें, सिंगल पार्टी के हवाले से बात करें तो सिंगल पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे हैं। 93 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली में टॉप पर हैं। और अगर हम बात करें ज्वाइंट अगर कोई हुकूमत बनाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर ये मिलते हैं दीगर पार्टियों के साथ तो ये लोग हुकूमत बनाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस मरतबा वज़ीर आज़म कौन बनेगा, बाहर से क्या पैगाम आया है और इसके साथ साथ आसिफ जरदारी को क्या ऑफर हुई है और नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को मज़ीद किन बातों पर पेशकश जो है वो की है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को सूबाई असम्बलियों के हवाले से भी नताइज बता दूं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। तो पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें तो 296 नशिस्तें थी और 296 नशिस्तों में से 296 के नताइज जो है वो हमारे पास आ गए हैं। 137 PMNL, इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 116 और जो बिल्कुल आज़ाद हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता नहीं है उन्होंने 22 सीटें ली हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून है वो अक्सरियत में है। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो ये मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद नहीं होता तो फिर यहाँ पर भी हुकूमत इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो 113 सीटें थी और 113 सीटों में तमाम तरह के नताइज जो हैं वो आ गए हैं। और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है 83 सीटें उन्होंने जीती हैं और जो बिल्कुल आज़ाद हैं उन्होंने 9 सीटें जीती हैं और JUIF ने 7 सीटें जीती हैं। बलूचिस्तान में 11 सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने ली हैं। उसके साथ साथ JUIF के हवाले से अगर बात की जाए तो JUIF ने भी 11 सीटें ली हैं और मुस्लिम लीग नून ने भी 10 सीटें ली हैं। अगर हम बात करें सिंध के हवाले से तो सिंध में 84 सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी की, 28 सीटें जो हैं वो MQM की और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने 11 सीटें ली हैं। ये मैंने आपको बताई सूबाई असम्बली के जितने भी नताइज थे ओवरऑल बता दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताता जाऊँ कि कुछ हल्के ऐसे हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नताइज के हवाले से अभी मुकम्मल नहीं बताया कि ये नताइज जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है या गलत है, बल्कि वहाँ पर नताइज को रोक लिया है। तो 10 कौमी असम्बली ऐसी हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अभी वहाँ पर नताइज रोके हैं। और अगर मैं सूबाई असम्बलियों के हवाले से बात करूँ तो सूबाई में भी 16 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अब जो नताइज हैं वो मुतनाज़ा हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ जिसमें उम्मीदवारान भी शामिल हैं तो उम्मीदवारान के पास जो फॉर्म 45 मौजूद है और वो
فارم 47 کو مسترد کر چکے ہیں۔ تو قومی ایسی 20 سے 25 سیٹیں ہیں جس پر مسلم لیگ نون کو اچھی خاصی شکست جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب اگر بات کریں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، جو آصف زرداری کے ساتھ ملی، نواز شریف جو آصف زرداری کے ساتھ ملا، اور شہباز شریف، اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز، بلاول بھٹو، ان کی ملاقات ہوئی، تو اس میں جو مسلم لیگ نون کی طرف سے آصف زرداری کو یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ جو چیئرمین سینٹ ہے اس کا عہدہ لے لیں، اسپیکر کا عہدہ لے لیں، اس کے ساتھ ساتھ صدر کا عہدہ آپ رکھ لیں، جبکہ وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جو عہدے ہیں یہ ہمیں دے دیں۔ لیکن اب بلاول بھٹو اس بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے تو وہ تقریباً 2-3 دنوں میں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا۔ شرفضل مروت نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور شرفضل مروت نے کہا ہے کہ جو ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، اور یہ سیٹیں ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں۔ تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو آزاد امیدوار ہیں ہماری سیٹیں جو ہیں وہ کم سے کم 180 سیٹیں ہیں۔ اور اگر اسلام آباد کے حوالے سے بات کی جائے تو اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران جو ہیں وہ جیت گئے تھے۔ اسی طرح پنڈی میں بھی ایک حلقہ NH56 جو ہے وہ ایسا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کا آزاد امیدوار جیت چکا تھا، لیکن وہاں پر فارم 47 کے مطابق ان کے ریزلٹ جو ہیں وہ چینج کر دیے تھے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی ٹویٹ کی، انہوں نے بھی ایک درخواست لکھی، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ میرے پاس بھی فارم 45 کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ جیتے ہوئے تھے، وہ لیڈ سے تھے، اور جماعت اسلامی NH56 سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ مجھے جو فارم دیا گیا ہے RO کی طرف سے تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے وہ جیتا ہوا ہے، تو وہاں سے جو حنیف عباسی صاحب ہیں وہ نہیں جیت سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں مزید کون کون شامل ہوتا ہے۔ آیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اکیلے حکومت بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں؟ لیکن یہ فیصلہ تب ہی ہوگا جب الیکشن کمیشن اور عدالت کی طرف سے ان متنازع نتائج پر فیصلہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بہت اہم دن خاص کر کشمیر کے ایک اہم رہنما کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور وہ رہنما جن کا نام مقبول بٹ صاحب ہے، اور ان کو آج کے دن 11 فروری 1984 کو جیل میں پھانسی کی سزا سنا دی تھی، اور ان کو پھانسی جو ہے وہ بھی دے دی تھی۔ تقریباً 40 سال ان کو پورے ہو گئے ہیں، اور آج بھی وہ کشمیر اور پاکستان کی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں، یاد کیے جاتے ہیں۔ اوورآل اب میں جو کرنٹ سچویشن ہے، جو سیناریو ہے، اس پر اگر تجزیہ دوں تو یاد رکھیں، میں نواز شریف سے بھی کہہ رہا ہوں، میں دیگر پارٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ 4 حلقوں سے شروع ہوا تھا، یہ سلسلہ 4 جو حلقے تھے ان کی دھاندلی سے شروع ہوا تھا، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف تقریباً اگر ہم سچی بات کریں، کھری بات کریں، اور جو میدان میں جو مینڈیٹ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیا، تو کم سے کم 180 جو NA کی سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ اور اب اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت نہیں بنائے گی تو میرے خیال سے پاکستان کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کرے گا، پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دو پارٹیاں جو ہیں یہ پھر جڑیں گی اور اپنی ذاتی مفاد جو ہے وہ حاصل کریں گی، اور اگر ان کا ذاتی مفاد پورا نہیں ہوگا تو یہ لوگ اسمبلیاں توڑیں گے، اور یہ لوگ دوسروں کی باتوں میں آ کر استعمال ہوں گے۔ یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دی جائے، پاکستان تحریک انصاف کو وزارت دی جائے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی یہاں پر موت ہو، تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا سیاست سے دور تک کا رشتہ جو ہے یہ ختم ہو۔ تو مزید لیٹسٹ اور ایکسکلوسیو نیوز کے لیے دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔